Kayak diisi lho PR belajar sing bener. Iya lho Pak, emang Bapak goblok. Lah bare. 10 butir telur dikali 2 dikurangi 8 sama dengan 0. Lah kok 0 maksudnya piye iki? Bener tuh Pak. 10 dikali 2 dikurangi 8. Kuwi hasilnya 12. Ya toh Pak, yang sekolah aku apa Bapak Pak? Kayak gitu nih. Iki kan 10. Kecemplung nih kali loro. Ya jadi 8 toh. 8 dikurangi 8 0. Nah, ini maksudnya gini loh. 10 lagi bukan nyemplung nang kali loro. Tapi dikali 2. Salah loh. Mata nih, Pak.